सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जाना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 7 मई 2024 दिन मंगलवार, वैशाख मास कृष्णपक्ष मेष 24 दिन। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्दशी दिवा 11:41 पर्यंत, अश्विन नक्षत्र दिवा 3:32 पर्यंत, मेषचंद्र दंड 60 अहरात्र, सूर्योदय 5:15 और सूर्यास्त 6:10। आज मकर राशि घात 12 और आज मेष राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7:49 पर्यंत, दिवा 9:33 दिवा 12:09 पर्यंत, दिवा 3:37 अपराह्न 5:21 पर्यंत। निषेध खाद्य आज बीरिद्रव्य और दिवा 11:41 पर आमिष भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम में सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। एवं आसतु वृष राशि विषय जाना। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। विद्यार्थी मैंने किसी भ्रमित रही पारती, अଯଥା कथार निजर समय को नष्ट करि पाठपढ़ार खूब कम समय देवे और मित्र मान सहित रहा अधिक देखादेव। किंतु किसी भी समस्या अधिक चिंताजनक हेब नहीं। प्रत्येक दृष्टि शारीरिक दृष्टि सुस्थ रे और मानसिक दृष्टि भी सुस्थ रे। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रे। गृह समस्त प्रियभाजन हे। चाकरी क्षेत्र थी व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर परिवार सपोर्ट प्राप्त करेंगे। किंतु जदि कौन निवेश करने को चाहते तो आज दिनटी आपंप शुभ नुहे, कारण आप किसी भूल निष्पत्ति नहीं पारती। तो तरतर हो कौन भी निष्पत्ति आज आपंप ठीक नुहे और आज कौन व्यक्ति को साहस सहयोग कर खुशी अनुभव करेंगे। शरीर सुस्थ मन में उत्साह और उद्दीपना देखादेव। आपण भितर नुआ परिवर्तन अनुभव करेंगे। बंधु तथा प्रियजन मेल दिन काटे। ईश्वर दर्शन पर मन बढ़ाइबे। महिला माने गृह निपुण रे। सुस्वादु भोजन प्रस्तुत करेंगे और गृह में समस्त प्रियभाजन हे। छात्र छात्री माने सांगसाथी महल में बनभोजी कौन मनोरम स्थान को यात्रा करि। व्यावसायिक दृष्टि आज दिनटी शुभंकर अटे। कर्मठ हो अधिक परिश्रम और सचोटतार सहित दिनटी को प्लान करेंगे। आपंकर कौन गोटे इच्छा पूरण हो। छोट भाई भौणी सहित संपर्क मजबूत हो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हो। तेज आज मेष राशि घात चंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कता सहित करूँ। जानवाहन चला समय सावधान रुहतु। कौन रिस्क कार्य आज करूँ ना और दूरयात्रा करुले सावधान और सतर्क रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप माँ दुर्गा दर्शन करूँ और माँ निकट में लाल रंगर शाढ़ी अर्पण करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय जाना। गृह में हसखुशीर वातावरण परिवार मध्य स्नेह संपर्क वृद्धि पाइब। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रे। गृह में समस्त प्रियभाजन हे। चाकरी क्षेत्र थी व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधुआगमन हो। आज आपंप अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुआछि। आज दिन में कौन एपरी स्थान धन प्राप्ति हो पारे जहाँ आप चिंता भी करनथिबे। आज दिन में निश्चय ही एपरी किछि घटिबो जहाँ आपंप संपूर्ण दिनटी को मन रखा भाई करदेव। आज दिनटी आपण लगी विशेष रहिबार अछि। आज दिनटी आपण कर्मठ हो संपूर्ण उत्साह और ऊर्जा भरी हो निजर काम कार्य आग को बढ़िबार जनाजिबे। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव जीवाक दिंतु ना। निजक परिवर्तन करने लगी निजक आहरी उच्च स्तर को नेबा लगी आज आप संकल्पबद्ध हुंतु और आज आप जो भली निर्णय नेउछंती सेथिरे आपण अटल रुहतु। आज सामान्य थंडा कफ भली छोट मोट समस्या देखा दे पारे। प्रत्येक कार्य को विलंब संपादन करेंगे। आय को चाह व्यय अधिक हो। आपण अधिक सक्रिय रे। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करने संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण रे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी महल में हसखुशी समय कटिब। गृह को बंधुआगमन हो। पुराणा मित्रों सह भेट मन में प्रसन्नता आनीदेव। आज दिन में परिवार को कौन खुशी आसीपे। कौन नुआ मेम्बर आड हो पारती। कौन धन संपत्तिर विषय समाधान हो। ऋण मुक्ति कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप निजक उत्साहित अनुभव करेंगे। बंधु मान सहयोग
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ପୂରଣ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେବଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ହେବେ ଓ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ହେବେ। ସେବା ପୂଜାରେ ସମୟ ଦେବେ। ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଢେର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଭବାନ ରହିବେ। କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ରୋଜଗାରର କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାର ଅଛି ଓ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ପରିଣାମ ହିଁ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପଣା ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। କିଛି ଏପରି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଜିର ଦିନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମିତ୍ର ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି
ଓ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରୀପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଅଛି। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟତର ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନଟି ଭୋଜିଭାତ ଓ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ତେବେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହୁଅଛି, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମୟ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଧନବର୍ଷର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଓ ନବାତ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ମନୋକାମନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ନାମ ଓ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ବି ହେଉ, ତାହାର ଅନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲାଭସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଲାଭରେ ଭରି କରି ରଖିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ, ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति अब्याहत रहिब। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिब। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेबो। लव लाइफ पई तीनोटी शुभ। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आजिर दिन में आपण करेंगे। छात्र छात्री माने सांगसाथी गहन में भोजी भात मातिबे। कौन से स्थान को बुलाबुली करने आज जापारती और छात्र छात्री माने फ्यूचर प्लानिंग करें। आज आपको परिवार सपोर्ट प्राप्त हो। आयर नुआ स्रोत आपको प्राप्त हो। पितामाता आशीर्वाद मिल। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। कौन पुराणा मित्रों सह भेट मन में अधिक खुशी आनीदेव। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। कर्मतत्परता प्रकाश पाइब। मन प्रफुल्ल रहिब। मंदिर दर्शन में जीवे। पारिवारिक जीवन में उत्तम बुझाणा रहिब। महिला माने गृह निपुण रहिबे। दिनटी आपनक पई उत्सवमुखर रहिब। व्यवसायी मानकु अधिक लाभ देखा मिल। सांगसाथी और बंधुबांधव ग्रहण में दिनटी कटिब। ए वर्षर आज आपनक पई आपनकर आशाठार किछि अधिक होबार अछि। डेली इनकम डबल हो पारे। आयर वृद्धि हेब। धनर स्थिति मजबूत आसुअछि। आपनकर विचार विकसित हेब। आगक बढ़िबार सुजोग आपनको मिल पारिबो। एही समय बिजनेस पार्टनरशिप रे लाभ मिल। निजक सठिक दिगरे और सफलता प्राप्ति पई संकल्प नेबे। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपनको सहित रहुअछि। तो आजिर दिनटी को व्यर्थ भाव में जीवाक दिंतु नहीं। कौन बड़ सफलता पाइबापी संकल्पबद्ध हुंतु। आज आपण शांत स्वभावर और सकारात्मक संपन्न रहिबे। आज आपण प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करें। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। तो आज दिनटी आपण सब दृष्टि भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने माँ दक्षिणकाली को दर्शन कर माँ को मंदारमाला अर्पण करूँ। एवं आज आप कहार भी उद्धार दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो एवं धनुराशि विषय जाना। परिवार मध्य हसखुशीपूर्ण वातावरण रहिब। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती। आज आपंकर कौन भी कार्य बाधाविघ्न रहिब नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिल। रचनात्मक कार्य मन लगे। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिब। काहारी को कौन क्षेत्र में साहाय्य करी आत्मसंतोष लाभ करेंगे। आज कौन एक बड़ निर्णय व निष्पत्ति नहीं पारती। आज आप ऊर्जावान रहिबे। सांगसाथी महल में भोजी भातर मौज नेबे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिब। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेब। लव लाइफ पई तीनोटी शुभ। तो जानिनियंतु कि आज दिनटी आपनक पई सब दृष्टि भल ही रही अछि। निजक उन्नत करने लगी बीती जाइथिबा समय को चिंता न करी आगक बढ़ापी निजक सफल करने आज संकल्पबद्ध हुंतु। देह सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। देवदर्शन करेंगे। समस्त कार्य सफलता संकल्प नेबे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। आज आपंकर स्वभाव अन्य को प्रभावित करिब। आर्थिक स्थिति सुधार आसिब। आर्थिक समस्या मानकर अंत हेब। माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त हेब। आज दिन में आपंकर जीवन में कौन बड़ उपलब्धि कौन बड़ खुशी आसीपे। सकाल ठारू संध्या पर्यंत समय आपण किसी एही प्रकार रहिब जहाँ आपंकर आत्मविश्वास को बढ़ाइब। आज दिन में निया प्रत्येक निर्णय प्रत्येक फ्यूचर प्लानिंग आपन को सिक्योर करें। विद्यार्थी होइथांतु, गृहिणी होइथांतु, व्यापारी किंबा चाकरी क्षेत्र में अछंती आपन को बहुत ही शुभ रहिबार अछि। बहुत ही खुशी आनिकरी आसुअछि। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करंतु और मंदिर सम्मुखें थिबा भिखारी मानकु किछि दान करंतु। और आज आपण मिछ कहंतु नाही। यह आपण को शुभ सब्यस्त हेबो। एबा सुंदर मकर राशि विषय जानिबा। आज आपण ऊर्जावान जना जिवे। आपणकर कार्य और कथा कहवा शैली अन्य को प्रभावित करिब। सांगसाथी मेल में निजर प्रभाव को बजाय रखिबे और सांगसाथी मेल में भोजी भातर मजा नेबे। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रिय भाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मानक सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिब। विद्यार्थी पाठपढ़ार कनसेंट्रेट करें। फ्यूचर प्लानिंग करें। निजर भूल को किंबा अवहेला आदि को सुधारने आज दिन में एक एपरी रेजुलेशन नेबे जहाँ आपंकर दृढ़ निश्चय आपन को आग को नहीं जीव। आपन को सफलता प्रदान करिब। आज आप पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य को सठिक समय पूरा करेंगे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। महिला माने सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करेंगे। छात्र छात्री मानक आज दिनटी शुभ सब्यस्त हेब। आपंकर काम कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देउछि। निवेश करने क्षेत्र में आप आगे पारती। शानदार रहिबार अच्छे। तो ध्यान सहित शुणु। आपंकर भाग्य वृद्धि आनिकरी आसुअछि। आपंकर प्रत्येक अटकी रहिथिबा कार्य आरंभ हेब। द्रुतगति संपन्न हेब।
कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुअछि। प्रभु आराधना मन को शांति मिल, गुरुजन प्रति भक्तिभाव रहिब, शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब, मन प्रफुल्ल रहिब, सांगसाथी और बंधु बांधवों गहन में दिन काटे, दाम्पत्य जीवन ढेर सुखमय हो, व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब, गृह को बंधु आगमन हो, जीवन को सठिक ढंग से बंचापी और जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प ने। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान विष्णु को पूजा आराधना करूँ और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करूँ और आज आप कौन भी कार्य को तरतर हो करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु कुंभ राशि विषय जाना। आज आपंकर पर्सनालीटी देखा भाई रोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रे। आज निज पर अधिक ध्यान देवे, शारीरिक ऊर्जा बजाय निजर काम कार्य प्रति अधिक यत्नशील रे, भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे। कौन से निर्णय और कौन भी निष्पत्ति किंबा जहाँ भी संकल्प आज दिन में आपड़ ने ताहा आपंप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी आपंप मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपंप एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो, जहाँकि आप भूली पारे ना। मन में फूर्ति स्वास्थ्य प्रति यत्नशील रे, आय उत्तम बंधुमेल देवदर्शन करेंगे, भोजीभातर मौज नापी कौन से मनोरम स्थान को किंबा दूरयात्रा करें। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह उपकरण क्रय करेंगे, कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करें। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहन में दिन काटे। तेबे आज आपन को कौन से स्थान धोखा मिलबार संभावना रहुअछि। तो कौन सी बड़ धरणर निवेश किंबा किसी जरूरी कागजपत्र कार्य आज करूँ ना। आलस्य आसीपे, कौन सी भूल हो पारे, अଯଥା खर्चर भी जोग बनुअछि। तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। मित्र होता बंधुबांधव होता किंबा आपणकर शत्रु होता समस्त को आज गोटे आखिरे देखिबार अच्छी। क्या भी अधिक भरोसा करिबार नाही एवं आज आप क्या सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहतु ना, तो यह आपन को कौन से बड़ विपद में पकई पारे। सांग मान सहित भलरे रुहतु, किंतु आज आप अल्प सावधान रुहतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिब, आय वृद्धि हे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु और से बुंदी को पिला मध्य बांटी दिंतु एवं आज आप मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। आपंकर सुविधार वृद्धि हे, जीवन साथी संपर्क मधुर सब्यस्त हो। आपंकर अटकी रही कौन से कार्य आरंभ हो पारे किंबा कौन से कार्य आप पूर्व प्रस्तुति करिपारंती। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रे, किंतु आज अधिक दौड़ा दौड़ी अर्थात आज अधिक व्यस्त रे। एथिपाई आज मुंडरे सामान्य भारीपण किंबा मानसिक स्थल में आपड़ दुर्बल रही पारंती, किंतु आज आपणकर कर्मक्षेत्र में प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हो। आपणकर कौन सी गोटे इच्छा पूरण हो। छोट यात्रार जोग बनुअछि और यात्रा आपंप सफल हो। छोट भाई भाई सहित संपर्क मजबूत हो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हो। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो। आपणकर जीवन में एक एपरी परिवर्तन समय चली जहाँकि संपूर्ण ग्रह मानकर मजबूत स्थिति आपण को सब दृष्टि लाभ ही लाभ देउचंती। तो बसी रुहतु ना, निजर जीवन को उन्नत करने लगी आमको निजक ही लगे पड़ो। तो व्यर्थ भाव में समय नष्ट करूँ ना। आपण शुभ समय आरंभ होउछि। भूमि और वाहन सुख प्राप्त हो। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा आज करें और प्रत्येक कार्य आपको सफलता ही प्राप्त हो। आज आप दाम्भिक स्वभाव रे, खेलकूद और मौज मजलिस दिन अतिबाहित करेंगे, देवादेवी दर्शन करेंगे, आय और व्यय समान रहिब, पारिवारिक जीवन हर्ष उल्लासमय रहिब। छात्र छात्री माने नूतन बंधुता स्थापन करेंगे, गृह को बंधु आगमन हो पारे, व्यवसाय लाभ वृद्धि हो। जीवन को उन्नत करने लगी कौन से संकल्प नहीं पारंती। पितामातांकर आशीर्वाद आपंकर सहित रहिब। पूर्व योजना सफलतार सहित संपन्न करेंगे, कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करें। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान नृसिंह को दर्शन करूँ और निकट में तुलसी पत्र और धला फूल लगी करूँ एवं आज आप कहारी मन में कष्ट होला किसी कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो।